اندگب ہو گئے ذرا یقیناً ملک کے اور خاص کر میں ریجن تک چیب ہو گئے اس طرح ہمیں مختصراً آلے والی کا نا چونکہ شمدر باخبر مردمی با علم مردمی انو موجودہ صورتحال کے ہمیں ریجن ہستے مکران ہے یا بلوچستان ہے جو یک تشویشناک صورتحال ہے ادا لا اینڈ آرڈر سچویشن انچو گمبھیر صورتحال کیسی ال کنگے اس پراپر مینیج کنگے جو یک میکنزم دیما آئے گا نہیں کہ ریاست ہما ذمہ داری ادارہ بھی یا حکومت وقت بھی آئی کر رہا ہے اوڑے میکنزم بھی کیا میں عوام خاطرہ پائی ادے سرزمین خاطرہ امن اور بحال کرنے خاطر جو خاص مضبوط میکنزم نیستے اور صرف یکیں ایجنڈا ہستے کہ جی آپریشن 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 معاشن اب وقتاً بوقتاً ارجا کہ میں اما ادارے تھرو ڈسکشنی بوتا اسمبلی فورم بوتگا باقی دیوان کے بوتگا معاشانہ سمجھارنے کی کوشش ہمیں کرتا کہ بھئی یہ دنیا تا ارجا کا شبچارے ہوتا کہ ایوڑے حالات بوتگا دا جنگ و جدل بوتگا یا دا تحریک کے بوتگا آئینہ کو آپریشن ختم کرنگ نہ بوتا آئینی وسطہ سیاسی ڈائلاگ بوتا سیاسی طورانی راہ متعین کنک بوتگا تب جا کر ادا امنا تھا سری لنکا ہیں افغانستان ہیں یا دومی سیمی کے داستہ ریجن تھا اور آئیے چھ بعد ماں کہیں ماں ہوتی مکرانے والا کمی بعد چونکہ میں تعلق یہ کنچے علاقے ہیں کہ ادھا صنعتکاری بالکل نہ ہونے کی مگش بلکہ نہیں تھے واحدیں جاگہ گوادریں کہ ادھا کمی بعض پشریز حوالہ چیزیں ایکٹیوٹیز بو گئے اور دومی تربتہ اوڑے صنعتکاری یعنی پنجبورہ بھی نہیں شدہ برزا برو تاکہ کوئٹہ مردو سر بھی دو ہیں ڈسٹرک کا یکی آب میں کہ گوادریں کے دا ساری کوئٹہ اور ہب اور گوادریں کے دا کم و بس مردمانہ روزگار شامل وسائل انچ رہ سکیں نو ادے بارے ابھی چانی پالیسی ہمیں وڑے بو گئے کہ آپ من ارجا کا گشتہ منی موقع بھی ہمیشہ کہ ماں صرف ادا مزدوری ادا تک ہمیں لوکل کمیونٹی انوالے باقی بزنس ادومی مردم کا نگایا کیا ہوتی ہما تو بوشے کوٹیاں نہیں تا نشت گئے یا ہوتی کاروبار آن لائن اس رکھا نگایا آئے نہیں نہ پوچھ خراب بھی نہ دست خراب بھی نہ جسمر جانار خطرے است میں مردم سے ایسے چار چار روچہ پاکا کشی شکارن نو ای جیبا 25-30 ہزار روپی پراپٹ کے ماں ہمیشی وسطہ ہوتی ماہ منصوبہ بندی ہے کنا ادھا مارا چو مشکلات یقیناً سکباز ہیں اور اندازہ ہمیشہ کہ گیشتر با مشکلات آئی وجہ ہمیشہ کہ ہمارے چو ایک مضبوطی آواز ہے نہیں ملک پارلیمنٹ تھا قومی اسمبلی گوشگاؤں سینیٹا گوشگاؤں صوبائی اسمبلی تب یہ مشورہ گندگا ہیں کہ آئی پوزیشن چاہیے ہمیں وڑا قومی اسمبلی ہے بھی پوزیشن ہمیں وڑے ادا جب تک من ہمیں سرپت بھی کہ ایک مضبوط آواز نبی ایک مضبوط پریشر نبی یک منظم قوت بلوچستان نبی بلوچستان کس آن بورڈ نظوری بلوچستان کس لیفٹ نہ بلوچستان کس سیاسی حالات نسر ڈسکشن نہ ذاتی تعلق بنیادہ کسی رو مرچی ہستے ہمیں ایک ایڈ لائن جوڑ بھی باندھا اسی اہمیت بھی ختم بھی اور ماوتی کوشش کرنا گئے کہ ماوتی علاقے پر فوکس کرتا رو تما چنک اٹمبر کے پلور کے رسی ماگوڑا بلوچستان ڈسکس کرنا ماوت الکا وائز آ رہا چو میں دود نہ کرنے کہ جی ما پنجگور پہ کنی تربت پہ کنی ماگوڑا اوورال بلوچستان معاملات کنسپٹ بنیادہ گبجن چونکہ ماودا ایک پارٹی ریپرزینٹ کرنا گا اور بدقسمتی میں پارٹی ادا دیگر نمائندگی نیستے اور کجاں وجہ نیستے آبی مردم شما شما سے زیادہ باخبر بائل میں اور آصاب بنزانے میں کوشش ہمیں بھی کہ ماں ہوتی ہمیں میں کر یقین ہتھیار ہیں آواز ہے ماں میں آواز ہے انشاءاللہ تعالیٰ ارجا گا کہ ہمارا موقع رسی معاشرہ انشاءاللہ شاندار و جاندار اندازیہ ہوتی مخلوق نمائندگی کرنا اور ادھے ارچی کے شمع علاقائی آلے والا ستن شمع ہمارا وقتاً آگاہی ہم دات کرت کنی ہم فورم کے رسم آئی تا پدا آئین آئی لائٹ کنن اور معاملات دیما کارم سر منی ہوتی ذاتی شبتمائی اجتماعی کے ادا
आवार बुतगंगु में इदारे हैं चीज़ें जागे मर्द मरा हमें उड़े फोरम रास्ता के बाकी ऑडियंस ने चे सवाल जवाब और चीज़ें इंसान वती तजुर्बात बनते हैं चीज़ें तरह दूमी जागे चे इनपुट रसी मुझे ये मायूसी का मन नज़दीक मंग के शतो माँ केपीए शतो माँ पंजाब एक दो जागिया हमें उड़े गैदरिंग आवार कब तक सिंध में हमें उधर चिकेशनी लीडरशिप एमएनए या सेनेटर यांचो कदी कदी दीवानी के भी माँ सिवाय पंजाब है बाकी दुराई मर्दों मायूस कश्मीरी मायूस केपी वाला हमें ओपिनियन मनी खर्ची हमें ओपिनियन इनका सख्त नहीं जो मिला जुला है मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं हर किसी वती है के पी ए मुश्तरक अनु के प्रोग्राम ये होता था के पी ए गवर्नर स्टेटमेंट हमेशा आई वज़ीर आला स्टेटमेंट हमेशा आई आदिगा इदारे यानी सरबरानी 4 इदारे सरबराह स्टेटमेंट यक कोड़ाएँ कि जी में मसले सलूशन हमेशा क्या माशे रियासत इस्टेब्लिशमेंट पना लोटा और बाकी मनी वती ज़ाती मुशाहिदा हमेशा कि दा सिर्फ और सिर्फ मनजी का न पार्लियामेंटेरियन न बड़े टूए इख्तियार गो न सिविल ब्यूरोक्रेसी रहे बड़े टूए इख्तियार गो सिर्फ और सिर्फ इदा अर्क के कोड का आवाजान कोड का की पावर्स एक्सरसाइज अमा कर गए और मोस्टली सिचुएशन भी हमें बड़ा गंदक बो गए जब बाज़ मामला था नहीं सर बाकी सर मानी जंदे तजिया हमेशा कि खुदाई अर्कसी वती ओपिनियन है ये तजिया मनी तजिया हमेशा कि जब तक एक संजीदे फोरम में एक संजीदे पावर्स है ये मसले ना ख़राब मगुशी ये मसला अमी कदर जूत हची जूत पहलाना माँ तो ये कथन आवश्यकता कि कश्मीरिया पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करता अनु रिसेंटली 2 से प्रोग्राम अंचिमता तो कदी आवश्यकता कि केपिया एवढे एहतजाज जरगा होता कि यानी डिसीशन हमेशा में देमा आते हैं माँ वच्चे शुरू मलामत मर्दम बुते कि मारा अक्सा तो होती बड़ा 5-6 शरंदा आता लाटदा था पदा माफी लूटता मानू रिसेंटली मैंने एक स्पीच था भी मामी पानी जिक्रान करते चो वजह हमें तेजस्ते पदा चो मनी जिंदारा माँ के चाराम बल्कि मैं दुरुस्तानी नुक्ता नगार हमेशा कि बेहतरी उम्मीद कम है जब तक एक महसूस मका होती कमज़ोरियाँ होती गलतियाँ वहाँ की गलतियाँ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आक्शा आलोक हैं जब तक कि आलोक है बड़ा मामला ज़मीन सर दिगा सिचुएशन है और बुलंद वाला था इमारत था नहीं था दिगा एक कि वो हमेशा जमहूरी अमल है कि माउशा माँ खान गया नहीं ना दो मेरा बलूचिस्तान वाला कुछ एक मुजामत वाला एक चीज़ हो गया और इधर ये दो ही नानी बाज़ार टकराव रियासत इस्टेब्लिशमेंट है ये इस्टेब्लिशमेंट न जमहूरियत बर्दाश्त का कि भाई सॉफ्ट एंड जमहूरी एक आवाज़ बेहतर अब ये रियासत तरह एक बेहतर पॉलिसी विधान और मुजामत चूँकि कार हमेशा क्या क्रश का मान सरपद बिंग सर इदा युका अनूनी सिटिंग पोजीशन के हस्ते हैं असम्बली यानी अवला सिर्फ मकरान ये एक्सरसाइज बूता मकरान था बार बार ये तुरबत्ता बूता पंजगूरा बूता वादरा बूता बूता दाइशा मकराना दरता ओवरऑल बलूचिस्तान ऐसी एक मजबूत प्रैक्टिस हुई कामयाब गो ये रंदी ओवरऑल पाकिस्तान ये एक्सरसाइज बूता इसी अर्ची के पैदावार रास्ता सर ओवरऑल पाकिस्तान है ये एक्सरसाइज आए कामयाबी करता और इसी से आए ना सर बेहतरीन रिजल्ट मनी नज़दीक आए नहीं हम खाके के आए जोड़ करता आए ना जो 76 रिजल्ट रास्ता लेकिन तो अनु चार है सर
تو کے پی اے برو کے پی اے آواز مخلوق ہے پبلک آواز وائس دوئم پارٹی کے صاحب اقتدار آئینی بارے نہیں اپوزیشن وائس ہے ای کسر انو اقتدار نشتگاں یا اقتدار کنگاں ایشانی بالکل ای مردم کے ہتگاں یا ایشان آرگ بوتا یہ اما پارٹ 47 والا ہے اور اسی طرح سر ایچ اصلاح گنجائش نے ہاں باقی معاملات ہیں کہ اچھے کہ لوٹاں سیار سیا اسپیتر اسپیت بہت آسانی گنبی اور شاید امترا بھی پرکسا میں بڑا ببراں ہوتی معاملات ہیں بہتر کنا بلے آلموسٹ یہ ملک کے سر بھروسہ میں کے ہستے من نزدیک 4 سالے گا ان زیادہ سیاسی بھروسہ کے ہستے کمزور تربوت اولی رندے تئی جندے ملک کے تو گوشے تو معاشمہ نہ بلکہ آئینی بھروسہ بھی یوں ہی اس طرح برو نا یوں ہی مرچی تھی پاسپورٹ بین کا شد ساری پاسپورٹ بین نہ ہوتا نا یا کنٹری تھی پاسپورٹ بین نہ ہوتا دنیا تھا بلا انہوں بین بو گئے ای سبب آستا لیکن لاتے وجہ آستا بلے دومینگا تو ناپسندیدہ بو گئے نا ڈکلیئر بو گئے جو سر مانا میں سرپد بھی کہ ماں کیوں تھی جو ایک سیاسی لائن ضرورت اس طرح یقیناً ایک بلائیں ڈیبیٹ بعد یہ لائن اس طرح سنگت ہتگاں ایک اس طرح بھی 20-25-30 سال 40 سال آئی تھنک سفر ہے ماں منگشوں مرچی بھی میں یہ پکنویسوں کہ منی لائن صحیح ہے منگشی مخلوق تاب و مزاج مطابق مخلوق نظام جوڑ بھی دومی قوت بھی استا زوراور آئی چیزیں برداشت نہ کرنا وہ تھی تاب و مزاج مطابق چیزیں نہ تھے کنا یہ جنگ یہ چلی تکرہ تک ماں برتے کنا چکر تک آبر کرا داشت کنا ماں ہم سلنڈر نہ کنا وہ تھی جادو جو دا آہنی مرضی ہے کنا وہ تھی معاملات نہیں سرب لے اور آلچو ایک شر امیج ملک کے جوڑ نبو گئے وجہ جب بلوچ بدقسمتی اسے مرچی چے نہیں یہ شروع ہے بلوچ تو ہسٹری اچھا بلوچ کدی یک پلیٹ فارم اس طرح یک سوال اس طرح یج نبو امی خاطرہ مرچی یا یہ پریشانیاں نہیں شکار ہیں چاہے سیاسی پریشانی ببا اما نزدیکا معاشی پریشانی ببا آئی اما کے جغرافیہ بوتا آبی امی پرشت ناتپا کی وجہ سے مختلف ریجناں گتارہ تقسیم کرتا ہوتی حصہ جوڑ کرتا اور انو تو یہ گپا جانا گئے کہ شما ایک مضبوطی آواز ہے ماں یہ گپے وسطہ ماں کے ارکجم پارٹی ریپرزینٹ کرنے گئے ماں مرچی بھی بلوچستان معاملات نسرا ماں درستانی کی رشت گا یہ گپے تاریخ گواہ ہیں کہ بھئی بیا بلوچستان مسئلہ اسرا معاشمہ ایک وائس سے با یک لائنی اسرا ایک متملی سرکار کنا من کسی مخالفت کنگ نہ لوٹی بلے ارکسا ہوتی چھتری چیرا اتروات سیب سمجھتا ادا بلوچ مسترم بدقسمتی ہمیشہ کہ ادا سوال لیڈرشپ ہے گئے کہ ارکوشی مان کے لیڈ پکن میں یکی دومی پشتا بوگے وسط کس تیار نہیں ماں درستانی پشتے بوگے وسط تیار ہم مارا دیگر سیاسی یوگو نہیں ماں وہ نظریہ ایشن کہ میں مخلوق خوشحال بھی نا میں مخلوق کے یہ پریشانی ختم بھوا اور دومین گا تو سر پی ٹی آئی یہ گپے جانے پی ٹی آئی من نزدیک پاکستان تا واحدین پارٹی کہ آ رہا یہ ملک تا امکسیم بلائیں سپورٹ یست آؤٹ آف ملک امکسی شد مضبوط ترین سپورٹ یا راست تو یہ ایکسرسائز پہ کام کدی نواز شریف وسطہ لندن فرانس یا ایکس وائی زیڈ چنان کنٹریز ادا احتجاج نہ ہوتا عمران خان خاطر درائیں کنٹری احتجاج ہوتا سر یہ مسترین پریشر ہے دے نہیں مسترین پریشر آئے نہیں ہے انو کے ڈسکشن بو گئے مذاکرات بو گئے تھوڑی یہ دے منی پڑی چوکے 4-5 مردوں ارچ کے بوتا من اس پہ سر ایک کے ساتھ علم نہیں لے ڈی چوک والا مسئلہ اس طرح مذاکرات بو گئے نہیں سر شاید ہستے لیکن مسترین پریشر آئے نہیں ہے کہ مرچی تھی ملک کے معاشی تا ما چلائیں گئے اربان ڈالر آنی انویسٹمنٹ تھی ملک کے تا سلنڈر کن گئیں تھی باقاعدہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہم تھرو بینک ذر رہا نہ دیا کنٹری ہے
بلکہ شو دستگا اسٹیٹمنٹ بھی آتے گا میڈیا تھا بھی آتے گا ہم استر پریشر سر آیا نہیں ہے اور آپ یہ پک کسی منی نہ منی سر آپ یہ وقت تھا پاکستان تھا نزدیک پبلک پریشر درست زیادہ عمران خان جوڑ بوتا اور آئی تھا وچی کمالے یا ایشانی بھی کوپی